Hi Satikan, so bhala se na. Acha, aji bhi apun kan lo sote moi anti medicine laga problem. Tai laga duk, tai munduk ha laga, tai bimar ha laga problem. Apun kan lo sote loi gina ahe ase. To anti medicine to angami mano se. Aro tai la age to 46 ini ka se gush. Aro tai laga mota tu tai la mota hobi tai hobi iku mane iku service nai iku kam nai. Tai la mota tu hazara pura mano ase ini ka koi ase to tai laga details tu itu ase aro itia tai la problem tu ki ase kushe gole tu tai tu womb cancer hoigina itia 4 साल 4 years inika hoy ase tai itu cancer hoi ja to holebi to first time ke to ni olop solop bikhai ni ko naste prai to from hoy ekbar bra to phat nobo tone tekhan bi najeni ge inika treatment to loi thakse holebi inaka kuri last to womb cancer hoise inika tai la problem ti inika ahe ase itu warne apun kan ke morom apun kan laga morom apun kan la प्रार्थना anti ke pathai dibi anti ke morom ko dibi anti karne प्रार्थना ko dibi ko gine tor khush ko bole aro moi apun kan la osote inika ahigena ase to kwan chana sabe tai laga bacha tinta ase kushe tinta bi maki ase kushe ekta to shadi hoise aro duita to ekta to student ase aro ekta to ini part time job kore kushe apun kan jeni ase baba hazara kore bacha bi student ase plus ekta to part time job kore kole dimapur mo khan nagaland apun kan sob jeni ase part time job kora to tangkha kiman pai salary kiman pai na no ini bhate store te dukan khan ke to 4 5 6000 ni pai itu bi bishi to tekhan to anti laga treatment lo bole anti ke bahal kora bole tekhan laga budget to nai ho jese tekhan to paisa para hi na para ho jese to karne inika moi kita hole bi duk pa manu nohle bimar ha manu inika problem apun khan laga usote ani dia tamte apun khan pra hi tekhan laga nijor bachan chana tekhan la nijor ama baba chana tekhan la nijor khandan chana ho jayena apun khan pra hi advance apun kan prahi agistan kurgina inika duk manu khan ke madad kuri dia to mo bi shukshi pai thake aro ajibi itu inchana anti ke apun kan laga usore ani dia se apun kan to ki hole bi anti ke madad kuri dibo ko gena mo dangor bisas rakhi gina apun kan la usore aya se to anti to yeti boisa apun kan dikhi ase te hole bi tai kotha korbo lebi eta bahal bra kotha korbo na pargina na खाली उन कैंसर न होगी ना ताई और कितनी एक तभी प्रॉब्लम होगी ना डायलिसिस करा सके और कितनी एक तभी तो खाली एक तो प्रॉब्लम न होगी ना इनका सब मिक्स अप हो जैसे ताला बीमार तो ना ये तो करने बरोम बरा हापुन खान moi खान पहला किमान बार इनका बीमार मानु नले दुपा मानु इनका हेल्प करके ना ऐसे अपन खान लगा 100 200 अपन खान ला 10 টাকা 20 টাকা प्राय जमा करके ना बिशी होगी ना ताकि इनके ट्रीटमेंट दिबो पारे तो ना ना itu karena itu 10 টাকা আছে itu 20 টাকা আছে itu 50 আছে itu to kamti আছে itu digina be kam nai ini kan nababi dibi morom pra itu apun laga 10 টাকা 20 টাকা hi jama hoi gina to 1000 hobo to itu bhai tu milai gina lakhs hobo to itu karena ini kam kan dosra din dia manu ke ini ka help kuran chana aro anti ke bi apun kan tu moi help kodbo ko kena bishi dangor apun kan laga opor de bisas rakhi gina ahe ase nijor karne mangan chana na एकदम आरो आंटी के सपोर्ट कर दिले तो इतो अपन kan moi ke ध्यान से नहीं भाबी moi एतो करने पापी मन होले भी moi भी किताब तो ना नि प्रार्थना करा तमते अपन kan लगा moi होदा अपन kan के कोई तो मोला फैमिली मेंबर्स ना तो अपन kan पर ही तो इनका moi मानुला प्रॉब्लम आन जातम ते moi ला फैमिली मेंबर moi असो फैमिली मेंबर से ना अपन kan moi लोगोती मिलाई के ना इनका दुपा मनु kan के हेल्प कर दे तो किले फैमिली मेंबर्स ना मानिबो ना ना एतो करने moi भी शरम ना खाई के ना अपन kan ला उसो दे इनका दुख पा मनु लगा नहले भी बेमार पा मनु लगा इनका किबा प्रॉब्लम अपन खान लगा सामने ते अनि बोले moi किताबे शरम ना लगे तो अपन खान के ना उल्टा moi एकदम विश्वास रखे ताइ खान कोते कोइसे गले तो की होले भी हेल्प करबो ना तो मन भितरे थाकी जाय तो करने इनका आंटी के भी सपोर्ट करिबि को किना रिक्वेस्ट करसे और सबै इटा तो डॉक्टर बा को तो केमो मारबि को আছে कैंसर আছে तो केमो तो मारबই লাগিব ना होले भी तकन पैसा बढ़ी ना पार के नहीं कान तो निकाई बयसे बिसनाते तो अपन खान वीडियो आज पर अपन खान देखि আছে तो आज पर एक दिन दुई दिन रखे सब अपन खान ला मरम अपन खान ला प्रार्थना किमान अंति लगा ट्रीटमेंट करने आइबो
মই নিজৰ আৰু আহি কিনা যেতিয়া পৰা আনকেলা ওচৰতে বহি কিনা আপুনি খান পৰা পাঠাটো আনকেলা হাতে দি কিনা আপুনি খানকে ইমান আহিছে দেই কৈ কিনা আপুনি খানকে এইটো বি গুড নিউজ জানাব জলদি একদিন দুইদিন নি পাৰা তাক জলদি আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এইটো কাৰণে আপুনি খান আৰু না মই এইটো সদায় কৈ থাকে আপুনি খান যদি দিবলৈ মন আছে হ'লে বি নাই না তো আপুনি খান এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবি কোনোবাকে না গ্ৰুপ দিয়ে নহ'লে বি সাথী খানকে কৈছে গ'লেতো কি জানি আপুনি এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া অতো মানুহ চাইছে গ'লেতো তাইতো দিব পাৰিব বি পাৰে তো না নহয় সেইটো কাৰণে মৰম পৰা ভিডিঅ' বি শ্বেয়াৰ কৰি দিবি কৈ কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তো এতিয়াতো আনটিতো ট্ৰিটমেণ্টটো যাবলৈ লাগি আছে হ'লে বি পইচাই নাই সেইটো কাৰণে ৰখি আছে তো আপুনি খান পৰা কিমান মৰম কৰিব কিমান আনটিকে মদত কৰিব এইটো হিচাপ পৰাহি মই আপুনি খানকে আপডেট কৰিব আৰু আনটিটো কেতিয়া কেমো হালিব নহ'লে বি কেতিয়া তাই লগা ট্ৰিটমেণ্ট কণ্টিনিউ কৰিব এইটো বি আপুনি খানকে আপডেট দি থাকিব কৈ কিনে এইটো বি আপুনি খানকে জনাই দি আছে আৰু স্কেনাৰটো ওপৰতে দি কিনে আছে জিপে নম্বৰ নিচেতে দি কিনে আছে হ'লে বি পাৰাতকটো স্কেনাৰতে পঠাই দিবি কেলে জিপেটো লিমিটেড আছে না একদিনতে 20 টাইমছ ট্ৰানজেকশ্যন কৰিলেতো 24 আৱাৰ্ছ কাৰণে বন্ধ হৈ যায় তো মানে পাৰাতকটো স্কেনাৰতে পঠাই দিবি কৈ কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আজি মই ভিডিঅ'টো ইটোৰ পৰাই এণ্ড কৰি ল'ব মৰম পৰা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ কৰিব দিছোঁ বাই বাই